diversionary tactics ang ginahimo sa mga sulpot kay para mahugawan ang naong sa simbahan Katoliko. Style nila, himuon nila nga murag pangwarta ang simbahan, pero wa sila kabantay nga gidadaot na, for example, granting mo ito limit nga 200 gyud nga nagingon nila nga bayad sa gitawag bautismo 2,000. Kapila na mahitabo sa kinabuhi sa Katoliko, kas ara na mahitabo kay ang doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang bautismo kausara mahitabo sa kinabuhi sa tao. So sa tibo kinabuhi nimo 2,000 ra ang imong gihatag, ha? Granting with admitting ang 2,000 gid, ha? Do kumusta man ang Seventh-day Adventist? Kining naghimo aning video kay ang pundok ani Seventh-day Adventist man naa sila'y tithes or 10% taga-bulan. Granting nga tawag ining 2,000 ang gihatag, i-compare nato dito sa mga Seventh-day Adventist. Butang nato og 15,000 ang bulan aning ato ang amigo. Ila may 10% sa 15,000, 1,500 taga bulan. So sa napulo ka bulan 15,000. Wa pa niabot og sa katuig, ha. 15,000. I-add pa nimo tong another 3,000 nga duha ka bulan kay para mahimo siyang 1 year. Mahulog sa 18,000. Kung i-compare nimo ang bautismo kanang giingon ninyong bayad nga 2,000 ang kausara mahitabo, ang inyo ha isa pa lang katuig sa pagka-member 15,000 na.